प्रथमस्कन्द द्वादशोऽध्याय। सौनिकोवाच हेमन्तसुता मुखु शुणी सौनिक कहे मञ्जुवाणी कोपे द्रोणङ्कुमार मन्त्रिपे शिला ब्रह्मसर सर प्रचण्ड तेजबले भये कम्पिलाए दिगपाले उत्तरा गर्भे से पड़िला तक्षणे गोविंद रखिला से पुणी गर्भु जन्म होई पालिला राजा पणे मही जगते कर्म जेते कला प्रजाଙ୍କୁ जेमन्ते पालिला केवण हेतु नृपराण काहि छाड़िला निज प्राण अल्प बयसे से नृपति अन्ते लभिला केउ गति तार सकल कर्म दीक्षा आम्भे श्रवणे करु इच्छा आम्भको जेबे दयावह संशय जाऊ मुनि कह आनन्दे व्यासंकर सुत ताहाଙ୍କୁ देले ज्ञान तत्व हेमंत मुनि गण मध्ये सौनिक मुनि अनुवादे गोविंद पादे देई चित हसी कहन्ति मुनिसुत सुत उवाच कुरुनगरे धर्मराजा पिताଙ୍କ प्राये पाळे प्रजा कृष्ण न जाणइयान विषये रसे नाही मन धर्मर संपद रक्षणे जे स्नेह पितृ भातृगणे प्रजापालने महीपति धर्म हूँ नहीं अन्य गति ए जम्बूद्वीपे जेते राजा सर्वे करन्ति पाद पूजा जार महिमा तिनि लोके घोषन्ति एक कुआरके गोविंद जार हृदय बसे से कि विषय रसरसे एवे हो शुण विप्रजने परीक्षित जन्म जेसने मातार गर्भे जेबे थिला नयन मार्गे से देखिला जेसेने तेजे दिनकर गर्भे पड़िला ब्रह्मसर उत्तरा डाके त्राहि त्राहि तक्षणे प्रभु भावग्राही अंगुष्ठी जेवक शरीर सुदर्शन जे धरि कर किरट कुंडल विराजे प्रभार रवि तेज गंजे अपूर्व रूप घनश्याम जडित हेम कोटि दाम अजानुलम्बे भुजचारी गदा वज शंख चक्रधारी कोपे लोहित वेणी दृष्टि गदाधारणे दृढमुष्टि गदार तेजे रवित्रास पुरे मंडल दश दिश हरिले ब्रह्म सर तेज निसारे जेन्हे ग्रहराज तक्षणे गर्भ रक्षा करी अंतरे होइले मुरारी बालक देखे तानयने गोविंद कले अंतर्ध्याने
तक्षणे सर्वशुभकाले अमर गुरु लग्न बेळे बालक होइला बाहार रूपे पाण्डव वंशधर अति सुन्दर विराजिला पुणिकी पण्डु प्रकाशिला देखि सन्तोष धर्मसुत सङ्गते घिनी पुरोहित आनन्दे मिली महाजने स्तुति जे मङ्गल वचने शुभै शङ्खनाद भेरी शुभे जातक कर्म करी सुवर्ण मही धेनु तुले अनेक ग्राम दान देले सुतमागध आदि लोके ए आसी मिलिले अनेके धर्मनन्दन सुख चिते दक्षिणा देले पुरोहिते सन्तोषे बसी विप्रजन विचारी जातक लक्षण ग्रह नक्षत्र चिन्ति चिते कहन्ति राजार अग्रते ब्राह्मणवाच ए अभिमन्युरकुमार पाण्डव वंशे कृतिकर गर्भसङ्कटु ए रहिला एहाकु विष्णु रक्षा कला सर्वलक्षणे सम्भूत इहार नाम परीक्षित कुरु पाण्डवे वंशधर ए भागवते मध्यवर एमन्ते ब्राह्मणଙ୍କ ବାଣୀ कहन्ति युधिष्ठिर ଶୁଣି युधिष्ठिर उवाच हे विप्रवर तुम्भवाणी मन आनन्द कलु शुणी आगम निगमर सार तुम्भकु नुहे अगोचर ग्रह नक्षत्र जोगस्थिते ଯାହା କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ଏ ବଂଶଧର ସାଧୁପଦେ ପ୍ରଜା ପାଳିବେ ନିରାପଦେ ରାଜବଚନେ ବିପ୍ରଗଣ କହନ୍ତି ଜାତକ ଲକ୍ଷଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉବାଚ ଶୁଣ ହୋ ଧର୍ମର ନନ୍ଦନ ଆମ୍ଭର ଆଶିଷ ବଚନ ରାଜ୍ୟ ପାଳିବ ନିୟତ ଯେହ୍ନେଇ ଖ୍ୱାକୁ ମନୁସୂତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସତ୍ୟ ଗୁଣନିଧି ଏ ସର୍ବ ଦୀକ୍ଷା ପଣେ ସିଧି ଏହାର ଗୁଣ କ୍ରିୟା ଯଶେ ଯେହ୍ନେ ଶ୍ରୀରାମ ରଘୁବଂଶେ ସର୍ବଗୁଣରେ କୁମାରେ ନାହିଁ ସମାନେ ତିନି ପୁରେ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରାୟେ ଯଜ୍ଞକାରୀ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରାୟେ ଧନୁର୍ଧାରୀ ହୁତାସନର ତେଜମୟୀ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରାୟ ମୃଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ତେଜକାରୀ ସ୍ଥିବର ପ୍ରାୟ ହେମଗିରି ପୃଥିବୀ ସମଧୀର ଚେତା ସ୍ନହିଞ୍ଚୁ ଯେହ୍ନେ ପିତା ମାତା ସମପାଳନେ କି ବିଧାତା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାୟେ ବରଦାତା ଆଶ୍ରୟ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯେହ୍ନେ ସଂସାରେ ରମାବର ସର୍ବଲକ୍ଷଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାମ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ରତି ସତ୍ୟଧାମ
विष्णुर प्राये देवे जेह्ने सकल गुण धाम तेह्ने बलिर प्राये धीर पद वैष्णवे जेह्ने प्रहलाद संसार मध्ये हविभ्रागे देवଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଜାଗେ ରାଜରୁ ସିଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରି ଦୁଷ୍ଟ ସମୂହ ଦର୍ପହରି ଅବନି ଧର୍ମ ରକ୍ଷାର୍ଥେ କଳିକୁ ବାନ୍ଧିବ ଗ୍ରତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ମହାରୋଷେ ଏହାର ଅଳପବୟସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାକେ ହୋଇ କ୍ଷୀଣ ତକ୍ଷଣେ ହାଦେ ଦେବ ପ୍ରାଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପ ପାଇ ତକ୍ଷଣେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ଜାହ୍ନବୀ ତଟେ ଅନ୍ତର୍ଜଳେ ହରିଙ୍କ ଭକ୍ତ ଜନ ମେଳେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଜନମୁଖେ ଶୁଣି ଛାଡ଼ିବ ପ୍ରାଣ ସୁଖେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୟ ଚରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ପଶିବ ଶରଣ ଏମନ୍ତେ ହରି ଭାବ ଘେନି କହନ୍ତି ସୁତ ମହାମୁନି ପୁଣି ସକଳ ମୁନି ଆଦି ଅନ୍ତରେ ଯେତେ ବେଦବାଦୀ ଏମନ୍ତ ଜାତ କଲେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବିପ୍ର ମେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ କରି ଅନୁମାନ ବିପ୍ରେ ମିଳିଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଏମନ୍ତ ଜନ୍ମ ପରୀକ୍ଷିତ ଲୋକରେ ହୋଇଲା ବିଦିତ କର୍ମ ଆରାଧି ସର୍ବବାଣୀ ଯାହା କହିବେ ପରିମାଣି ଦିନକୁ ଦିନ ତେଜ ରାଶି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଯେହ୍ନେ ଶଶୀ ଦିନକୁ ଦିନ ପିତୃଗଣେ ସ୍ନେହେ ପାଳନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ବାଳକ ଦେହେ ପରୀକ୍ଷିତ ସ୍ୱଭାବେ କୃଷ୍ଣର ଭକତ ସକଳ ଲୋକେ ପ୍ରୀତିଦାତା ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଧ ଚେତା ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ବିପ୍ରଗଣେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ତୋଷମନେ ଜ୍ଞାତି ମରଣେ ଦ୍ରୋହ ଚିତେ ସର୍ବକଳସ ନାଶାର୍ଥେ ରାଜାଙ୍କୁ ତହୁଁ ନିଜ ଧନ ନ କରି ଦଣ୍ଡ ବରଷଣ ପଞ୍ଚଭ୍ରାତାରେ ପାଶି ମିଳି ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଘେନି ବନମାଳି ଆଗମ ନିଗମ ଯେ ବିଧି କରଇ ତିନି ଅଶ୍ୱମେଧି କେତେ হে ଦିନ କୃଷ୍ଣ ରହି ଜ୍ଞାତି ସୁହୃତ ଭାବ ବହି ଦ୍ରୌପଦୀ କୁନ୍ତି ଅନୁବ୍ରତେ ବିଚାର କରି ପଞ୍ଚଭ୍ରାତେ ରଥେ ଅର୍ଜୁନ ସଙ୍ଗ କରି ନିଜ ଭୁବନ ଗଲେ ହରି ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜେ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟା संहिताया वैयासिक्या प्रथमस्कन्धे परीक्षितजन्म नाम द्वादशोऽध्यायः सम्पूर्णम्।